So guys, so low. Naglalag pa tayo ngayon guys, tapos may ginagawa tayo. And nanonood tayo ngayon ng Black Stroke. Yeah, so guys, ito yung bago natin syempre, naka-play pa yan. So guys, mag-subscribe na kayo para makaano na natin itong Burning Blackbird. At maka-second sinagad tayo. Yan, okay na ba sa inyo yan? O, lakasata natin. Try ko guys. No. Subscribe kayo guys kung gusto nyo mag-video tayo ng gamit yung main account natin. Kung matagal tayo mag-upload, mag-aari tayo. Ay, maraming project kasi bakasyon ngayon. Ano ba yun? Guys, I'm lagging. No. Wow, 20 guys, 5 na lang. Subscribe na kayo para maano na natin to. Natin. Sana guys, sana yun. Ow. Hit mo. Oh. Oh no! Guys, man. Kalimutan ko ba gano'n? Okay, sorry kung hindi ko nagawa. Guys, hindi ko napindot. Hindi natin napindot. So, kung siyo ko yan, add nyo lang ako. At, yan. So, tara. Ano to? Ilayo nyo lang guys. Pag naka-dual katana kayo, ilayo nyo lang yung kalaban. Ayan guys. Tapos ilayo nyo lang agad. Ilayo nyo na agad pag ganyan. Okay, takbo nyo. Oh no. Let's go. Unti na lang. No. Yes. Thank you. And, natin. Yes, kala ko na mali yun na tama. Guys, what combo is this? Okay. Lang nag-gads yung TV namin guys. Okay. Sana yun guys?